मात्र केईटा दिनर अपेक्षा पर अनुष्ठित होगाकू जाउछि विधानसभा निर्वाचन। मात्र एबेठू आशायी मानकू घारिछि टिकेट चिंता। विशेषकर बरी विधानसभा क्षेत्र में शासक दलर 3 टिकेट आशायी मानक मध्यरे देखिबाकू मिलिलाणी कड़ा टक्कर। जाजपुर जिला बरीरू देखिबा एही रिपोर्ट। जाजपुर जिलार 7 कोटी निर्वाचन मंडली मध्यरु बरी निर्वाचन मंडली हेउछि एक चर्चित निर्वाचन मंडली। बीजेडीर बड़ कुआଯାଉଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେଡି କବ୍ଜାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତିନି ଜଣ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ଜେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭାସମିତିର ଆୟୋଜନ କରି ନିଜ ନିଜର ବଳ ଗୋଟାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ନିଜର 50,000 ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ କର୍ମୀ ସମାବେଶ ବଳି ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଉପଡ଼ାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଶାଳ କର୍ମୀ ସମାବେଶ ଲୋକାରଣ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱ ସୁଗନ୍ଧାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। देखु जिते निर्वाचन कथा उठे आम बरी कथा पढ़ले आम स्वाभिमान कथा उठे कारण बरीर खाली नेता मान स्वाभिमान से कथा नुहे बरीर जनसाधारण बहुत भाव में स्वाभिमान तेणु बरी जो दुई गोष्ठी संघर्ष लगुच जो दुई झगड़े साधारणतः जनसाधारण अतिष्ठ हो गले। बरी निर्वाचन मंडल जो बीजेडी दुई गोष्ठी भितर नेता मान भर जो छकापंजा चली दुर्नीतिग्रस्त भाव में माने लोक भोटर पाखे से माने गुण सब जना पड़गला और बरी निर्वाचन मंडल समस्त भोटर अतिष्ठ हो पड़ते जे कि जन नुआ युव नेता संजीव कुमार जेना जे संजीव भाई दीर्घ दिन है बीजेडी दृढ़ भाव में दल को संगठित कर लोक मान सेवार लगी भाया जड़े दरदीमयी बंधु एवं दरदी नेता आम बरी निर्वाचन मंडल में बीजेडी दल सुप्रीमो श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक आम अनुरोध करूँ बीजेडी टिकेट टी देले एमएल टिकेट टी देले आम समस्ते बरी निर्वाचन मंडल भोटर माने उपभुक्त हेबू। जदि आपाई इतिहास को नजर पकड़ा ताले उभय विश्व सुमंदा गोटे दल अर्थात बीजेपी काम करते किंतु 2019 मसीहार विधानसभा निर्वाचन ए दुई जन को अलग करने परस्पर प्रतिद्वंदी कर अर्थात सुमंदा विजु जनता दल टिकेट 2019 निर्वाचन मैदान को ओह्लाई बेले विश्व बीजेपी टिकेट लड़ी मात्र अल्प भोट व्यवधान पराजित होते दिन उभय गोष्ठी परस्पर शत्रु पलटि जाते। परवर्ती निमेषे विश्व विजु जनता दल जोग देते उभय दुटी दल पृथक पृथक भाव संगठन चलाई अंपक्षे संजीव दीर्घ सहित विजु जनता दल काम कर गत पंचायत निर्वाचन में बरी पंचायत समिति सभ्य भाव विपुल भोटे विजय लाभ करते। विजु जनता दलर गड़ भाव परिचित आम बरी निर्वाचन मंडली विगत 5 वर्ष है जो माने नेतृत्व नौतले आम दलर से माने आज लोक मानक पाखे ग्रहणीय हो पारिना तेणुक आम विजु जनता दलर मुरबी कर्मी माने सैनिक माने इधर अतिष्ठ हो बरी निर्वाचन मंडली रे विजु जनता दलर संजीव जेना नेतृत्व रे एक नियारा संगठन सृष्टि करि परिचंती। गत किछि मास मध्य संजीव विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रम आयोजन कर शक्ति वृद्धि कर प्रत्येक कार्यक्रम विपुल जनसमागम मिलुवा बेले विश्व और सुनंदा असंतुष्ट कर्मी एवं संजीव को आड़ को ढलुवार देखा मिली तेज एभली स्थित संजीव बरीर नूतन विकल्प हो पारती साधारण चर्चा जोर धरी। आउ गोटे कथा
ଯୋଉମାନେ ଆମର ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଜନୀତିରେ କରୁଛନ୍ତି ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ କୋଉ କାମକୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ନେତା ବାଛିବେ ଗୋଟେ ସିଂହ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯଦି କରିବେ ସିଂହକୁ ଆପଣ ସେନାପତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି 10ଟା କୁକୁର ସୈନ୍ୟ ବି ଦେବେ ସେ ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ସେନାପତି ତା ପଛରେ ଯଦି 100ଟା ସିଂହ ଦେବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଜିତି ପାରିବେନି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବରିରେ ଟିକେଟ ରାଜନୀତି ସେତିକି ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସୁନଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟିକେଟ କଳିରେ ଏବେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବରି ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡର ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗ ଧରାଇବେ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ ସୁନୀଲ ରାଉତ, MBC TV।